दीगर असतिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम आदाब। आज हम 7वीं जमात के बच्चे आपके सामने उर्दू रीडिंग कंपटीशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहती हूँ रिजवाना को। मेरा नाम रिजवाना रियाज, भले और बुरे की पहचान। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करता है जो जंगल घाटी के साथ करता है। घाटी से घाटी है मगर वो इसकी घर को खुशबूदार बना देता है। इसलिए जन्नत की ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सिर पर जगह पाता है और घाटी के ये दरकट हुई कि इसका मुंह आग में डुबो दिया जाता है। भले आदमी सीधा मिजाज रखता है और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी होता है। दुनिया की खुशियों से आज़ाद होता है, हर हाल में खुश रहता है और पाजी के खान होते हैं, सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आता है। किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हर्ज और लालच भी इनको हवा नहीं लगती। बाज और हस्त का पर साया नहीं पड़ता और गरीबों पर मेहरबानी करते हैं। अपनी तंजीम की बुरी और इंसान के साथ भलाई करने की लौ लगी होती है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रियासी कहना चाहिए। लेकिन पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए। उसके बाद मैं दावत देती हूँ आगे वाली को। मैं आगे वाली इस्लामी जमात का मैं आप आपको भले और बुरे की पहचान की सबक का रीडिंग सुनाना चाहता हूँ। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो, इनसे तुमको हमेशा तकलीफ भी पहुंचेगी। इनके दिल में आशा की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की गिरबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ काबूल का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठी इनका लेना और झूठी इनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की गिरफ्त करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार ही चढ़ाया हो। इनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सोचता। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। लेकिन इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई आजाद इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे नहीं चमकते हैं। इसके बाद मैं दावत देती हूँ आलिमा मुस्लिम को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आलिमा मुस्लिम है। पहले और बुरे की पहचान। एक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करता है। झूठी उनका देना, झूठी उनका देना। फराजी की कार होते हैं सब के साथ मोहब्बत और शफाकत से पेश आते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हर्ज और लालच की इनको हवा नहीं लगती। बग़ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता और गरीबों पर मेहरबानी करते हैं। परवाह नहीं करते और की तारीफ करते हैं। ऐसी बात नहीं कहते। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, यहाँ बार-बार गिरने के बाद उठे जाने का नाम कामयाबी है। उसके बाद मैं दावा देना चाहती हूँ हाजिर को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजिर है। भले और बुरे की पहचान। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल करके भी इनकी सहबत में ना बैठो, इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की गिरबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया कि इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठी इनका लेना, झूठी इनका देना। वो औरों की तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की गिरबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। इनको सवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सोचता है। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं, का कहना नहीं मानते।
نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں. دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو خود پہنچایا جائے. دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں دنیا میں چلنا سکا پکاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں کے اقبال, حیران ہوں میں اپنی حسرتوں کے اقبال, ہر چیز خدا سے مانگنی خدا کو چھوڑ کر. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتی ہوں میرے کو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدحت تبسم ہے اور آج میں جس موضوع پر لفظ کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بھلے اور برے کی پہچان. نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے. کلہاڑی سے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے. اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے اور کلہاڑی کی یہ ضرورت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے. بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں. دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں, ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور خیالی کی کان ہوتے ہیں. سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں رکھتے. حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی, بخس اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا. وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں, اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں. کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو. وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں. ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے. بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے اس کے دریا سے سمندر تلاش کر. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتی ہوں سہرا کو. سنو, کبھی تم بھول کر بھی ان کے صحبت میں نہ بیٹھو. ان کے جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ پھاڑوں کا خزانہ لگ گیا ہو. جو ان کے ساتھ بھلا کرے اس کے ساتھ وہ برا کرتے ہیں. جھوٹی ان کا لینا ہے اور جھوٹی ان کا دینا ہے. وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کے فکر میں رہتے ہیں اور وہ دوسروں کی غیبت یا کسی کی بڑی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر بھی ٹوٹ جائے شیشہ تلاش کر. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتی ہوں نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حقیقت ہے. بھلے اور برے کی پہچان. ایک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتے ہیں. کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے. اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے. اور کلہاڑی کی یہ ضرورت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تباہ کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے.